Okay, let us begin. We have heard some great speakers that have helped us to know our movement better and some of its history and its origins. And so we will look at how this relates to some of what we hear in the scripture. One of the phrases I thought of, it was in Matthew 13:52. Then every scribe who has been instructed in the kingdom of God is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old. Of course, we are newer, and the ones who lived the Cursillo first are the older, and all of us enrich and learn about the movement. So vamos a escuchar esto en la frase Mateo 13:52. Escucha esta frase. Entonces dice Jesús, está bien cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus amarillos cosas nuevas y viejas. So, estamos conectando con cuál es viejo, a veces la escritura, la historia de la iglesia, cuál es nuevo, es el método de Cursillo. So we share what is old is also the gift of Christ 2,000 years ago, the history of the church, the scriptures. And then Eduardo brings it together in a new way of sharing grace, a new way of sharing God's love. And this way, the method is new, but really the information is not new. The love of God is not new. Maybe reaching out to friends and to love them in a way to lead them to Christ through friendship, through study of the environment. That is new in some ways for us, or at least it's focused upon, even though Christ also went and visited many people. Se parece al movimiento de Cursillo es también con la historia de los el nuevo vino que es captado en una cosa nueva, que está algo que la iglesia siempre tiene el amor de Dios presente adentro con la Biblia, y la gracia de Dios no es nuevo, pero una manera para buscar amigos es poco nuevo. En Eduardo estudia ambiente, Cristo para estudiarlo, visitando diferentes pueblos y ranchos, pero Eduardo, enfocar en esto de una manera más sencilla por entendemos, y está por buscar por la otra persona, puede descubrir por nosotros el amor de Dios por la persona y las enseñanzas de Jesús. So Eduardo wanted to teach people how to discover God in others, that others would discover God through us and our love for them, his focus on the love for the person and the teaching of Jesus. How also do we see leaders that give us this good example? I thought of the prayer of Solomon, who prayed for wisdom and not for himself, and so God blessed him. And we can read in the scriptures. So that night, God appeared to Solomon and said to him, whatever you ask, I will give you. And Solomon answered God, you have shown great favor to David, my father, and you have made me king to succeed him. Now, may your word to my father David be confirmed, for you have made me a king over a people as numerous as the dust of the earth. Give me therefore wisdom and knowledge to govern this people. Otherwise, who could rule this vast people of yours? God then replied to Solomon, because this has been your wish, you did not ask for riches or treasures or glory, or even the life of your enemies. You have, or a long life for yourself. You've asked for wisdom and knowledge in order to rule my people over whom I've made you king. Wisdom and knowledge are given you. I will also give you riches, treasures, and glory, such as other kings had never had before you. So we are in a similar to Solomon. We're asking God to be leaders in the movement, and we should ask for wisdom. Today, this is about discovery. It's about wisdom. And the Cursillo movement, similar to what Solomon may thought, there are millions of Cursillos. They're over all the world. And so we need the grace of God. We need his wisdom. We don't need attention on ourselves as leaders. We need attention on God, who is our leader, and to be better instruments of God with wisdom and knowledge. That's why our study is important. Yo he pensado de Salomón, el rey siguiente de David, que se pida a Dios por sabiduría. ¿Y por qué ha pedido sabiduría y no por algo de sí mismo, no como por riqueza, tesoros, ni gloria, por atención, ni por cómo conquistar sus enemigos o una vida larga, pero conocimiento, sabiduría para guiar a la gente? Está como nosotros. El Cursillo es tan numeroso para nosotros, y
a buscar por nuestra propia gloria, por atención, está tan grande por orgullo. Necesita el poder de Dios y la gracia de Dios con nosotros, su sabiduría. Por el movimiento es de Dios, como el pueblo de Dios, Salomón es responsable, nosotros también somos responsables por el pueblo de Dios, si son alrededor pueblo o son los alejados. So we're responsible also for the people of God when we accept to be leaders in the church or in his movement, for they are God's people. They're not our people. We become friends with them through Christ if we serve them well. And we can remember also as we study history about the Pharisees, and Jesus sometimes would criticize or have differences to correct what is false forms of leadership, such as, why don't you follow the tradition of elders and eat meal with unclean hands? And he said, well, did Isaiah prophesy about you hypocrites, that is, it is written, this people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as human precepts godly doctrines. You discard God's commandments for human tradition. So part of our day today is to discern, what is the Holy Spirit giving us? What is the Cursillo movement? Or what are the thousands maybe of human traditions that people have added to the Cursillo that may not be part of it? What is added from place to place? What is the perspective of determining what is essential, what is important, and what is of God? What is inspired as part of the charism, and what is additional? Some of those additional things may help for a moment, but they're not to be seen as the essential, as equal to the charism. Pues recuerde unas enseñanzas de Jesús cuando tiene sus diferencias de los fariseos que confusan las doctrinas de las tradiciones humanas. Y escuchemos en Marcos 7, 5, 8. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó, qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Pues para nosotros hoy es un día por cuál es esencial de Cursillo, cuál es de Dios, cuál es la carisma y cuál es posible la tradiciones de nosotros. Pues posible hay miles de estos sobre diferentes partes del mundo y cuál es la propia perspectiva de carisma. Estudio nos ayuda a determinar cuál es bien por esto. Y también recuerda en las escrituras está contenido estas cosas. See, in the scripture, we can read in 2 Timothy, all scripture is inspired by God and useful for teaching, for refutation, for correction, for training in righteousness. So in the Cursillo, we share in the weekend the word of God, and we always have spiritual summations. We have parts to connect with this gospel that is the word of God, that the one who belongs to God may be competent, equipped for every good word. And this is 2 Timothy 3:16 to 17. Pues escuché que en Timoteo, en su segunda carta, en la capítulo 3, 16 y 17, recibimos estas palabras sobre la escritura. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se haga un experto y quede preparado para todo trabajo bueno. Pues estamos hoy preparando y la Cursillo siempre es conectado con la Biblia. En los rollos de la fin de semana, en los otros tenemos similar esto, conexión de la escritura y la palabra de Dios, por estamos continuando en Cursillo el trabajo de Cristo. Pues por esto necesitamos ser preparados y para trato asegurar nuestro trabajo es el trabajo de Dios. I like very much Maribel's image of the car wreck and the difference between in general and in specific. And so I thought about what is one of the most important times to have a specific witness is a witness to the resurrection. Maybe Mary Magdalene, who was at the tomb,
and thought she was seeing the gardener. And then the angels revealed to her not to look for Jesus there at the tomb, but he had risen. And when he said to her, Mary, and she said, Rabboni, master and teacher. What a great personal instance. And this is what is important to us in Cursillo for many people, and the difference of her experience of her Cursillo versus the theory about it. Now, St. Paul, who wrote about the scriptures, or the other stories that are written in the early church that we read, are about the grace of God and about Jesus, but they're different from the actual story of the resurrection. And this is the important way that we need to look at history. Y le gusta mucho la historia del accidente del carro que Maribel darnos por un ejemplo, una imagen. Y yo me pienso, ¿cuál es un evento más importante para nosotros? Es la resurrección de Jesús. Y podemos examinar la resurrección en general, en detalles, pero la testimonio como una persona de María Magdalena es tan importante y es nadie igual de su experiencia en la tumba, ¿sí? Recuerda Juan y Pedro, mira solo la tumba abandonada por María Magdalena cuando otra vez va, encuentra al Señor y piensa es jardinero. Y dice, ¿dónde le puso? Y cuando ella dice, María, ella dice, Rabboni. Y ese encuentro es como nosotros en el Cursillo encontramos Cristo, encontramos la gracia en el Cursillo. Y es importante. Después San Pablo tiene su experiencia de Cristo afuera de los otros apóstoles y escribía mucho teología. Las dos partes son esenciales, son parte de la Biblia, pero son dos diferentes, como la gracia de Dios y la experiencia derecho con Cristo. So we had the difference between Mary Magdalene's experience of Jesus, St. Paul later, who had his conversion, but wrote much theology and much of the grace that we talk about in Cursillo. Both are very important. And similar way to looking at history as we're looking at it here. And she was talking about the difference between Eduardo and his teachings and the book Fundamental Ideas, and how that relates to maybe not sometimes the details of Christianity. The Bible, for instance, is based on God's revelation and the life of Jesus. God and Jesus are not based on the Bible. We have in our country here many people who say their church is founded on the Bible. Well, how could the apostles be part of the church if they lived before the Bible was written, for instance? Their experience of Jesus was direct, immediate. They listened to his words. They saw how he lived. They were in his presence. And so our founding of the church is Jesus. And then later, the Bible was written. So things we know logically have to occur before they can be written about. And the same occurs in the Cursillo. The Cursillo's and Eduardo's experiences had to be lived and then written about, and then studied and looked about in terms of theology and spirituality. And so to understand what we are looking at, the different aspects that are both essential and their perspective. Even in John's gospel, we can read the theology. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The primacy was God, and then later, John's understanding. So Jesus, in essence, we know in scripture study, is the Word of God, but the Bible is words about God. And so how do we look at Cursillo in a similar fashion? Hoy estamos escuchando la historia similar de estudiar de la Biblia. La Biblia es un libro de la revelación de Dios y la vida de Jesús. Dios y Jesús son conocidos por la Biblia, pero ellos son más importantes de la Biblia. No solo leemos la Biblia y dice, este es Dios. No, Dios existe antes la Biblia. En San Juan escuchemos, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿sí? Jesús es la palabra de Dios. La Biblia es palabras de Dios, pero no es palabra de Dios. Y también en mi área de Estados Unidos hay muchas personas que dicen, mi iglesia es fundada de la Biblia. Pues puedo preguntar, los apóstoles no son parte de la iglesia, por ellos existían antes de la Biblia, ¿sí? Las personas que existen antes de la Biblia es escrito, ya su experiencia es derecho con Cristo, ¿sí?
Ellos escuchan sus palabras, miren el ejemplo, su estilo de la vida. Este es más importante. Es las dos maneras que también estamos tratando de mirar al cursillo. La experiencia directa y como ideas fundamentales es escribido después, es vivido estas experiencias. Las dos perspectivas tienen su parte, pero lo más importante que no ponga en lugar de uno u otro, ¿cuál es la más importante? La carisma es recibido y vivido, y de qué expresan uno u otro. El Espíritu Santo, Dios, más importante la carisma de las cosas escribido de esto, similar. Y también en la iglesia tenemos al catecismo, un otro libro que interpretar la Biblia para nosotros. Ellos son dos diferentes libros, pero es la misma verdad que es importante, ¿sí? Also in the church we have, for instance, the catechism and different things written about the faith. The catechism is essentially or simply very much an interpretation of the Bible. It's the same truth in both, described in a different way. And hopefully our Cursillo literature is the same, different things describing the same charism in the same way. And the reason we're trying to come and understand the charism today in the same way that we understand the truth that comes to us from God. And Jesus can be encountered, we know today, in the sacraments, in our neighbor, and not just through the Bible. The Bible is an inspiration of God's presence, and so as well, but it is the God or the Christ that we encounter that is more important. And this is how we're trying to read the fundamental ideas, a perspective of encountering God, but not the only way of encountering God. Pues también Jesús nosotros podemos encontrar en los sacramentos, en el prójimo, no solo por la Biblia, no solo por un libro. También Dios puede nos conectar con su propia presencia en oración, en muchas formas, en otras personas. Pues vamos, cuando lee el libro, es una perspectiva, pero no es toda la revelación. So, en esta espiritualidad también estamos tratando de entender esta verdad que estamos estudiando hoy. So one of the reasons that we're interested in the Cursillo, or interested like Eduardo was in our neighbor, that people will know the Lord and come to salvation. And people then need instruments of their salvation. They need witnesses. So I thought of the words in Romans 10, 13 to 17. How can they call on him in whom they have not believed? How can they believe in him in whom they have not heard? And how can they hear without someone to preach? And how can the people preach unless they are sent? As is written, how beautiful are the feet of those who bring the good news. But not everyone has heeded the good news, for Isaiah says, Lord, who has believed what was heard from us? Thus faith comes from what is heard, and what is heard is through the word of Christ. So we are those ones, whether we call it preaching or teaching or just sharing our Christian life, our friendship, bringing a friend to Christ. This is important that we are part of this, and that today is a preparation for this great gift to lead others to Christ and to bring them to the salvation that Christ offers. We do our part, and Christ and the Holy Spirit, of course, we do the greater part. Y Eduardo es interesado en nosotros por ser conociendo Cristo, y Cristo puede salvarlo. Pues he escuchado o he pensado en Romanos cuando habla a los que sirven por los otros para conocer Cristo. Por nosotros es como acción apostólica. Y este es en Romanos 10, 13 a 17, que dice, porque todos el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oren si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo se proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decías Isaías, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclame es el mensaje cristiano. Nosotros somos los que proclaman y hablan,
o compartir con obras que quien es Cristo es también la esencia de la manera que a proclamar Cristo y compartir los mismos deseos de Eduardo por el prójimo. So we also hear about the fundamentality of Christianity is about the love of God. And I shared some of that in yesterday's reflection, that Eduardo wanted to know about the person and friendship, and he wanted to look at how other people came to God and how he could lead them to God. And one of the ways that it talked about in the story was about him talking about what the Spirit had sent him to do. One of the Franciscan chapels where he was connected to the prison. And this is where Jesus gives the phrase called to mind, to proclaim liberty to captives. We can read about this in the gospel. He came to Nazareth where he had grown up and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. And he stood up to read what was handed on a scroll of the prophet Isaiah. He unrolled the scroll, found the passage where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue looked intently at him. And he said to them, "Today this passage of scripture is fulfilled in your hearing." And so Eduardo was asked by the bishop to go to those in the prison who were condemned to death. And although maybe not to free them from prison, to free them from separation from God, to free them from condemnation, and to free them, help them to be free from their sins, to seek the sacraments from the priests. We in Cursillo also receive freedom to love God, to live a new life of grace, to not to look at ourselves without God in our minds, but with God. We're free to serve God, to be less selfish and less sinful. This was a great gift that Eduardo lived in a very practical way. The same Holy Spirit that Jesus wanted to use to free people, Eduardo used in a practical way, and then he used in a way of a method to lead others to Christ throughout his ministry. Yo recuerdo a Cristo que actuar en Eduardo. En Cristo, cuando inició su ministerio, una vez es en la sinagoga en Nazaret. Dice, es acostumbrado en el sábado para sinagoga, y un tiempo recibe una para leer de la profeta Isaías, y buscan el pasaje donde dice, "El Espíritu de Dios es sobre mí, porque me has ungido para traer buenas noticias a los pobres y proclamar libertad a los captivos, y también si los ciegos recubrir a su vista, y por los oprimidos ser liberado, y proclama un año de bendición aceptable, agradecido del Señor." Y después, ya sentado, y todos son mirando él, y dice, hoy ya estas palabras recibe su actuación. Y yo recuerdo por Eduardo, en la historia de Juan, describió que es en la capilla cerca de la cárcel al lado. El obispo se pide a Eduardo un amigo para visitar a los condenados a la muerte. Y aunque no proclamar liberado físicamente, proclamar la libertad que es en Cristo, perdón de los pecados, la vida eterna. Y ellos van a aceptar bien al sacerdote por confesar, por comulgar y vivir en gracia hasta que Dios lo llama al cielo. Que el Cursillo nos da también una forma de libertad para no vivir por nosotros mismos, por libertad para vivir por Dios, por los otros, una vida de servicio, una vida de evangelización. ¿Qué regalo es esto que vivimos en esta manera? Y es esencial de la carisma para buscar maneras para iluminar los otros. So in the Cursillo, we know that the Holy Spirit brings us our charism. And the Holy Spirit, what do we see in the Bible? The Spirit, of course, gives us the gifts of baptism at Pentecost. It began the beginning of the church. The 7 gifts we know receive at confirmation, the love of God, and the Spirit helps us to respond to God in a call. Each person has a call from Jesus, and he says, "Come follow me."
or follow me to the apostles. And he still says, follow me today. Each of us hopefully are here because of that follow. But would Jesus call people to follow him if it were not possible to follow, to lead? Would he ask us to study if we could not learn? Would he ask us to bring a friend to Christ if we didn't have the capacity for friendship and love? These simple things Eduardo wanted to enliven in us. Hoy también celebrando el Espíritu Santo en la carisma y el conocimiento de esto. ¿Qué pasa por el Espíritu Santo en la Biblia? El Espíritu Santo formar los que escribió la Biblia. El Espíritu Santo inició en Pentecostés la iglesia, y también como en conformación reciben nuestros 7 dones, como escuchemos en el profeta Isaías. El Espíritu Santo es presente para bautizos, sí, por estamos templos del Espíritu Santo. Y precisamente cuando Cristo dice, ven, sígueme, en este llamado que es para nosotros hoy, Cristo no diga sígueme, por no hay posibilidad por nosotros podemos seguir o ser discípulos. También es importante que estamos llamados por esto. Estamos llamados, aunque queremos diferentes potencias y limitaciones y pecados, Cristo nos llama y dice, traiga amigos a mí. So the great call of Jesus, even though we have different limitations and potentials, we're all called to follow him. And the great encounters that he calls us to are with ourselves, with God, and with others. And the encounter with self, I thought of the story of when the rich man encounters and comes to Jesus, and he goes away sad because he has many possessions. He discovered of himself that his possessions were more important than listening to follow Jesus or to serve Jesus. And hopefully, if we discover that, we later discover a new version of ourself, and we let it go of those things which separate us from Christ. The encounter with God, I remembered the person who was on the cross next to Jesus when he had his conversion. Jesus, remember me when you come into your kingdom. He would not have prayed that if he did not encounter Jesus as God's Son and God as merciful. An encounter with others. When Jesus is asking the apostles about feeding the 5,000, they said, well, there's not much here. He says, give them something to eat yourselves. Don't send them away. Encounter others, help them yourselves. And then a young boy brings 5 loaves and 2 fishes. He discovers his neighbor, that it's important to share. Hopefully our encounter with others is the same way. Let someone else help them, or I will help, even if it's little. También en el enfoque de la esencial de Cursillo es los 3 encuentros que escuchemos. Encuentro con nosotros mismos. Y ya recuerda la historia cuando es el joven rico que va a Jesús para seguirlo y pedir lo que necesito para conseguir la vida eterna. Y Cristo pedirlo por vende todas sus posesiones y síguelo. Tristemente, el joven que encuentre que sus posesiones son más importantes de Jesús y su reino, su camino, y salió triste. Espero si encontramos nosotros también tenemos algo más importante de Cristo en una manera rápido o después determinar que no es tan importante que lo tenemos que la amistad con Cristo y servir a su reino. También el otro encuentro que celebramos en Cursillo es encuentro con Dios. Y yo pensé que el buen ladrón al lado de Cristo en la cruz que dice, Jesús, recuérdame cuando entrarás en tu reino. Sí, él encuentra en la cruz, en su último momento de conversión, encuentra a Jesús, es hijo de Dios y Dios es misericordioso y él puede perdonarle y dar la salvación. Nuestro encuentro con Dios es supuesto también como esto, un Dios misericordioso, un Jesús que nos unió con el reino de Dios para siempre. Y encuentro con nosotros. Yo pienso de la historia de la multiplicación de los panes. Y a veces cuando Cristo dice, vamos a darle algo de comer, y los apóstoles dicen, enviarlos a los ranchos y cualquier lugar para encontrar y comprar algo a comida. Cristo dice, denle algo ustedes. Y después un joven traigan 5 panes y 2 pescados. El joven
es encontrando caridad por sus amigos y los otros personas antes de los apóstoles a veces. En su sencillez podemos encontrar otros con caridad. No dice cara por los otros, pero no, es yo que voy por los otros. And the other persons that Eduardo was interested were in the faraways. And I remember in one of the parables, when there is someone preparing for a dinner, he's invited some, but not all have come. And the story reads at the end like this: when the time for the dinner came, he dispatched his servant to say to those invited, "Come, everything is ready now." But one by one, they all began to excuse themselves. The first said to him, "I purchased a field and must go examine it. I ask you, consider me excused." Another, "I have purchased a yoke of 5 oxen and I'm on my way to evaluate them. I ask you, consider me excused." And another said, "I have just married a woman, therefore I cannot come." The servant went and reported this to his master. Then the master of the house in a rage commanded his servants, "Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in here the poor, the crippled, the blind, and the lame." And the servant reported, "Sir, your orders have been carried out and there is still room." The master then ordered the servant, "Go out to the highways and the hedgerows and make people come in that my home may be filled." I think Eduardo heard this and he was reaching out to all of those who may not ever hear a great and intimate invitation of God. And he realized the way to do that was through the method of friendship, that they would no longer be strangers out in whatever part of the world, but they would come into human friendship and a friendship with Christ or with God. Yo pienso de los alejados, quien Eduardo esté interesado en invitar. Y yo recuerdo esta parte de al final de una parábola en la Biblia, donde alguien es invitando a los una boda, una gran fiesta. Y está escuchado al final de este parte en Lucas 14, 17 a 23, con estas palabras: "A la hora de la comida, envió a un sirviente a decir a los invitados, vengan que ya está todo listo. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas y bueyas y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Al regresar al sirviente se lo contó a su patrón y se enojó. Pero dijo al sirviente, sal a seguir a las plazas y las calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y los cojos. Volvió al sirviente y dijo, Señor, si hizo lo que mandaste, todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente, vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llena mi casa. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Pues en esto estamos como Eduardo buscando los alejados, los posibles no tienen bien familia, no tienen bien amigos o algo, son aislados por sus pecados o su estilo de la vida y estamos supuestos de buscarlo. Todavía hay lugar en el cielo, todavía hay lugar en el cursillo, en la iglesia y estamos supuestos invitándolo. Y es importante esto. And also in the cursillo, we have moments when our hearts are enlightened. It's almost as if people would say, like those on the road to Emmaus, that our hearts are burning with the love of God. And that was part of what Maribel talked about. Her experience on the cursillo was great, but in the theory, it didn't seem to match up. And it happened that while he was with them at table, he took bread and said the blessing, broke it and gave it to them. And with that, their eyes were opened and they recognized him, but he vanished from their sight. Then they said to each other, were not our hearts burning within us while he spoke to us on the way and opened for the scriptures to us? Hopefully this is how our study enlivens us. So they set out at once, returned to Jerusalem, where they found gathered together the 11 and those who were saying, the Lord has truly been raised and has appeared to Simon.
Then the two recounted what had taken on the place on the way and how he's made known to them in the breaking of the bread. So the Cursistas, when they have this experience of God, they too go forth and tell others how they have encountered the love of God and his wisdom and how God is made known to them, and they lead others to Christ. Yo recuerdo que la historia de la Emmaús, cuando las personas reciben como una fuego en tu corazón, sus corazones son encendidos del amor de Dios. Estamos supuestos como nosotros cuando estudio con el Espíritu Señor o cuando el Cursillo experimentemos por nuevo su gran amor para nosotros. Y solo contar una parte de esta historia en Lucas 24, 30 a 35. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó pan, pronuncia la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron al uno otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos había en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediatamente se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y los de su grupo. Estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían recogido a partir de pan. Pues en su experiencia del Señor, ellos son impulsados para compartir, por ser testigos, por traer amigos a Cristo, ¿sí? Por el Cursillo en su esencia es este gran y derecho experiencia de Dios y también esta experiencia para compartir la mensaje con nosotros. Pues también al final Juan nos recuerda que es Cristo, que es el centro de Cursillo, es importante. So we remember at the end, Juan reminded us that Christ is at the center of Cursillo. Cursillo's in Christianity. And remember that part of this was taken out of the name of the book of fundamental ideas. It's just, it could be fundamental ideas about anything, but it's supposed to be about Cursillo and about Christ. And so I thought, what is a good time to think about how Christ is praised and he's given the honor and the glory. In the book of Revelation, we can read in chapter 7. After this, I had a vision of a great multitude, which perhaps could be Cursillistas also, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, "Salvation comes from our God, who is seated on the throne, and from the Lamb." All the angels stood around the throne, and the elders and the 4 living creatures, and they prostrated themselves before the throne and worshiped God and exclaimed, "Amen. Blessing and glory, wisdom and thanksgiving, honor, power, and might to our God forever and ever." Then one of the elders spoke up and said to me, "Who are these wearing white robes, and where did they come from?" He said to them, "My Lord, you are the one who knows." He said to me, "These are the ones who have survived the time of great distress. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. For this reason, they stand before God's throne and worship him day and night in the temple. The one who sits on the throne will shelter them." So we have as Cursillistas time to praise God, to put him first, to proclaim this message of salvation. We in our palanque, in our adoration, our holy hours, we go before God and we praise him. We give him the honor and the glory, and yet we reach out to others for God. We may have our Cursillo cross or t-shirt or something that shows that we have made Cursillo, but it needs to be shown more by how we live our lives, by how we continue to pray, and how we continue to lead others to Christ. Yo recuerdo que Juan descubrí que es Cristo, que es el centro de Cursillo. Y yo he buscado por unas palabras de la escritura que mencionó que Cristo es centro, es digno de alabanzas, y si Dios también. Y encontré en Apocalipsis 7, en los versículos 9 a 15, esto. Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono del Cordero. Esto posible, Cursillistas también, de toda lengua, pueblo
sin contar. Y ellos, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, gritaban con voz porrosa. Posible nosotros vestidos con cruz de corcillo o playeras, pero más vestido con el estilo de la vida, ¿sí? ¿Quién salva fuera de nuestro Dios? ¿Qué siente en el trono del Cordero? Todos los ángeles y estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos, de los 4 seres vivientes. Se prostraron ante el trono, rostró en tierra y oraron a Dios diciendo, amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y supuesto nosotros también en nuestras horas santas y palanca adoran a Dios y alabarlo. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, Señor, tú lo sabes. El anciano replicó, estos son los que vienen de la gran persecución, alabado y blanquearon sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. So in the Cursillo, sometimes there are the times of distress at the end, but the Lord is with them and shelters them. In his movement, he will protect and guide. Pues a veces hay sufrimiento para servir el Cursillo y servir a Dios en la iglesia, pero Dios es con nosotros y nosotros vamos a sobrevivir. Por recordamos ya Cristo y yo, mayoría aplastante. We remember that Christ and I, an overwhelming majority. And there was in the sharing of the Fundamental Ideas book, some sad times about different people coming or going, or a lack of people understanding one another and what was shared. And I thought about sometimes that people in the scriptures, maybe Matthias had to replace Judas or David to replace Saul when things weren't going well. And so God always sends to us new leaders, new generations of people to continue to discover what God wants of us. What does God want in the Cursillo and of us? And that's part of our study today, to discover what God wants and how he wants to lead us. There's a story I remember of somewhat jealousy of people who were sharing God's word in the book of Numbers and about how the Holy Spirit came upon them. And this is from in Numbers chapter 11. The Lord said to Moses, assemble for me 70 of the elders of Israel, whom you know to be elders and of good repute, and people, what they will help you among the people. Bring them to the meeting tent. And when they are in place, I will come down and speak with you there, and take some of the spirit that is on you, and you will confer it on them, that they may share the burden of the people with you. You will then not have to bear it by yourself. And gathering 70 of the elders, he had them stand around the tent. And this is at the end in verses 24 to 29. The Lord then came down in a cloud and spoke to him. Take some of the spirit that was on Moses, and he bestowed it on the 70 elders. And as the spirit came to rest on them, they prophesied, but did not continue. Now 2 of the men, one named Eldad and Medad, had remained in the camp, yet the spirit came to rest on them also. They too had been on the list, but had not gone out to the tent. And so they prophesied in the camp. So when a young man ran and reported to Moses, Eldad and Medad are prophesying in the camp. Joshua, son of Nun, who from his youth had been Moses' aide, said, my Lord Moses, stop them. But Moses answered him, are you jealous for my sake? If only all the people of the Lord were prophets, if only the Lord would bestow his spirit on them. So the spirit comes on different ways, and the spirit came on those who were early in the Cursillo, and the spirit comes now. And the spirit, if it's the same spirit or they're speaking the truth, God will not stop them. God will bless them. The spirit has come from different parts of the world and different people. And we are among those people today to look at and see what they are prophesying. What is the truth? What is the charism? And not judge just because how or where they live their Cursillo or what their experience or past is, that the spirit is not upon them. Yo recuerdo una historia de liderazgo en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, por unas personas no entienden cómo el espíritu es compartido con uno otro, pues hay siempre necesidad por nuevo liderazgo. Como después de Judas traicionar a Jesús, Matías es nuevo apóstol, o cuando el rey Saúl no comporta bien,
Dios llama al rey David en su juventud por ser nuevo rey. Pues vamos a escuchar un poquito de esta historia del espíritu de Moisés buscando otras personas para asistirlo. Es como los laicos asistir en la iglesia hoy. Es en Números 11, 16 y 17 por el inicio de la historia. Yahvé le respondió a Moisés: júntame 70 ancianos de Israel, hombres de lo que sabes que son ancianos y escribas de su pueblo, y llévalos a la tienda de las citas, que se paran a tu lado. Bajaré a la rey contigo. Luego tomaré de mi espíritu que está en ti y se le pondré a ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrás que llevarla solo. Y después voy a contar algo de la final de la historia. Es en los versículos algo de 24 a 29. Moisés salió y transmitió al pueblo las palabras de Dios. Reunió a los 70 hombres y entre los ancianos del pueblo que se pusieron al pie alrededor de la tienda. Entonces Dios bajó de la nube y habló. Luego tomó el espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posee sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. 2 hombres se habían quedado en el campamento. El primero se llamaba Eldad y otro Medad. El espíritu se posó sobre ellos. Pertenecían a los inscritos, pero no habían ido a la tienda y profetizaron en el campamento. Un muchacho, como para anunciárselo a Moisés, Eldad y Medad está profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés desde su juventud, tomó la palabra: mi señor Moisés, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: así que te pones celoso por mí. Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Dios les diera a todos su espíritu. Después de eso, Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. Por este representa, el espíritu se mueve en muchos, en nosotros ahora como igual en el inicio origen del cursillo. Y no es importante la manera que recibe el Espíritu Santo, como inició el Espíritu, pero y de qué país somos o de qué experiencias tuvimos. Es importante hoy la carisma, que el Espíritu Santo nos pide, como Dios necesita ayudar a Moisés, nosotros como el movimiento mucho laico, necesito ayudar a la iglesia, Jesús, compartir su mensaje con nosotros, ¿sí? Es parte de la acción apostólica, es para ser amigos con Cristo. Y también es algo que escuchemos en el cursillo, es de cuidar de las personas. La persona es importante, no solo su salvación por verdad, como sientas. So also important is the person and how we serve that person. And we heard recently at Mass about the story of serving people. And of course, we're focused a lot on their spiritual needs, but it also, we need to focus on the whole needs of the person, actually helping them. And that's what frustrates some people, is that in these types of things, we get too much in the theory and we get away from helping the person that Eduardo wanted to focus on. So we look and remember something simple about this in the second letter of James 14 to 18, when he says, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save one? If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, and one of you says to them, go in peace, keep warm and eat well, but do you not give them necessities of bodies? What good is it? So also faith of itself, if it does not have works, is dead. Indeed, someone may say, you have faith and I have works. Demonstrate your faith to me without works, and I will demonstrate my faith to you from works. And our most important work is to know the person. Friendship would serve their needs, and then friendship would bring the soul to Christ. This is centered on the person that is our cursillo. Cursillo también es cristocéntrico, pero también después esto es en la persona en amistad. Y se recuerda estas palabras de Santiago: cuando enfoquemos en la persona,
no ignoren sus necesidades práctica o física, pues solo dice, tráigalos a Cristo. Y esta es la exhortación en la carta de Santiago 2, 14, 18. Dice, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y alimentense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve esto? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Sí? Este es importante que en nuestro interés a la persona, los alejados también estamos interesados en todas sus necesidades. Esta es una amistad auténtica que nos llama Dios y este demostrado en la persona amistad primero y después por esta amistad es la fortaleza por traer a la persona a conocer Cristo. También la importancia de esto es la misericordia de Dios. A veces encuentra a los alejados en sus pecados y Cristo quiere anímense afuera de esto. So Christ accompanied many who are sinners, and a great problem that churches experience today is that they are seen as hypocrites. As once they become members of the church, they forget and do not want to share mercy or forgiveness with others. And so we'll share this story of how Jesus invites sinners and people who might be far away, especially thinking that they cannot come close to the Lord. And this is also something we heard recently in one of the stories of St. Luke. And we'll share just the end part of this story in the interest of time in chapter 7, verses 43 to 50. Simón le contestó, pienso que aquel a quien lo perdona más. Jesús le dijo, has buscado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste a cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por mucho el amor que ha manifestado. En cambio, aquel que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer, tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar, así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús digno dirigió a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Por hoy la iglesia mucho es criticada por somos hipócritas, ¿sí? Después te convirtió y somos bien involucrados. No tengo tiempo por cómo los alejados, pero Cristo siempre es interesado en esto. Y cuando en nuestro ambiente es alguien que no conoce a Cristo, acéptalo primero por quién son y después tráigalo acerca, ¿sí? No estamos como aceptando todos sus pecados, pero la persona, aunque es pecadora o pecador, es invitado a Cristo. So first, to accept the person, whether they are a sin or not, the person is still important. They're still one of God's children. And so in sharing the end of this story of Jesus visiting the home of the Pharisee, when I entered your house, you did not give me water for my feet, but she bathed them with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, he says to the Pharisee, but she has not ceased kissing my feet since the time I entered. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. So I tell you, her many sins have been forgiven her. Hence she has shown great love. But the one to whom little is forgiven loves little. He said to her, your sins are forgiven. The others at table said to themselves, who is this who even forgives sins? But he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. This is part of our call to be like Eduardo
accepting the person, leading them away from their sins, leading them to Christ's mercy. The call, the gift of Cursillo is for all. It's difficult to lead some more than others, but we must reach out to them. We must be united in Christ, filled with his love. We must be essential in persevering in our method. And we must know what our charism is, from where it came, and how we can bring it forward. Es esencial la misericordia de Dios, la amistad de la persona. Las personas son los pecadores, no juzgan, pero acompañarlo con amistad, con misericordia, a conocer a Dios. Esa es la carisma, es el amor de Dios. Amor por todos. No es para nosotros decidir de quién Cristo lo ama o lo perdona, solo ayúdalos a acercarse a Dios. Por esto, perseverancia en nuestro método. Vamos a saberlo más y saber la carisma, podemos poner en práctica. De colores. De colores. De Father. colores, De colores, Colores, Father. Father. Thank you, Thank you. Father.